بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورہ ہود 3 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم اس سبق میں سورہ ہود کا رکوع نمبر 4 شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ یہاں سے سورہ ہود کا رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لن يؤمن لن يؤمن من قومك أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد إلا من قد آمن إلا
من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون بما كانوا يفعلون واصنع الفلك واصنع الفلك بأعيننا بأعيننا ووحينا ووحينا ولا تخاطبني ولا تخاطبني في في الذين في الذين फा को लाम के साथ मिलाएंगे फिल्ला रीना फिल्लदीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून इन्नहुम मुग़रक़ून वयस्नउल फुल्क वयस्नउल फुल्क वकुल्लमा मर्र अलैहि मर्र मीम रा ज़बर मर रा ज़बर रा मर्र वकुल्लमा मर्र अलैहि मलउम मिन
قومه ملأ من قومه سخروا منه سخروا منه قال قال إن تسخروا قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون كما تسخرون فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأته من يأتيه يأتيه عذاب يخزيه बा को या के साथ मिलाकर गुन्ना करेंगे अज़ाब युख़ज़ीही युख़ज़ीही वयहिल्लु अलैहि वयहिल्लु अलैहि عذاب مقيم عذاب مقيم عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور وفارت النور قل نحمل فيها من كل
زوجين اثنين من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا إلا ما سبق عليه القول عليه القول ومن آمن ومن آمن ومن آمن وما آمن وما آمن معه معه إلا قليل إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله بسم الله مجريها सामीन मोहतरम, ये अल्फाज हमने रहमानी कायदे के अंदर पढ़ा है। वहां पे मैंने ये सिखाया था पढ़ने का तरीका कि इसको मजरी नहीं पढ़ना, मज रे हा, यानी रा को मजहूल करके पढ़ना है। मज रे हा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। वहिया तजरी वहिया तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल।
फी मौजिन कल जिबाल वनादा नूह इब्नहू वनादा नूह। ये नून छोटी सी नजर आ रही है, इसको बा के साथ मिलाएंगे। निब्नहू नूह निब्नहू वकान फी मअज़लिन या बुनय्या इरकब मअना। यहाँ पर इन लफ्जों को गौर से सुने, एक दूसरे के साथ इनको मिलाना कैसे है। वकान फी मअज़लिन, या लाम को या के साथ मिलाएंगे। लाम या दो जेर ली, या खड़ी जबर या, मअज़ली या। बा को पेश के साथ पढ़ेंगे, फिर नून को या और रा के साथ मिलाएंगे। या बुनय्यर, नून या जबर नई, या वा जबर यर। या बुनय्यर, काफ को मीम के साथ मिलाएंगे। या बुनय्यर कब माना, या बुनय्यर कब माना। वला तकुम मअल काफिरीन, वला तकुम मअल मअल काफिरीन। सामीन मोहतरम, सूरह हूद का रुकू नंबर 4, पहला हिस्सा हमने यहाँ पर इसका मुकम्मल किया है। इसका बकिया हिस्सा हम अगले सबक में पढ़ेंगे, क्योंकि रुकू बड़ा है, इसलिए इंशाअल्लाह अज़ीज हम अगले लेक्चर में, अगले सबक में इसको सीखते हैं, बकिया हिस्से को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको गौर से सुनेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون